women's, you can contact Pastor Rapate Litorha. And then, for men's, no, pwede mo kuyog, just inform me. Okay? Para sabay ratang mong adto dito. Magdala ra mong balon, paniod to. Pagkapini po gamay mga snacks. Dala og tinidor, kutsara, baso, plato. Okay, so sa mga laki, namatay siya siyang birthday, 75 years old. Okay. Wala na, manindog ta for the closing prayer and for the benediction. Father, to heal us, Father God, and to meet all our needs. Thank you, Father God, that as we live a life that is continuously conscious of the presence of the Holy Spirit, God, you will allow us to experience His great power sa amang matag kinabuhi. Salamat Kino that to those present in this gathering, Lord, I thank you that you have preserved a special touch of blessing to each one of us. May that blessing be poured out to us with more than enough. Salamat Kino, among kay saligan, di ba salamatan sa tanan, o karon ng grasya ng Jesus, uban sa gugma sa itong langitong amahan, o sa pag-igdayag sa balang Espiritu, o uban ka ninyo hanggang sa kanturan, o tanang katawan sa Diyos mingong. Amen. Thank you. Galing. Sa pastor. Ano mo kapuyo? Di ra ubos ra balabag. Ubos balabag is. Sige pastor mo na. Yeah. Bye. Ano mo ban ka ugma dili ra? Ay, dili ra kay mo koy trabaho. Oh, dai. Asa mo trabaho dai? Mag-apply pa. So, man mo eskwela? Oo. Ano sa iyong pangalan? Interview, oh? Roan. Roan. Pabor. Roan Pabor, ikaw? Ivy. Roan o si Ivy. Tumupuyo sa ilang balay o sa ilang pupit? Silingan o dito yung mo puyo? Silingan. Ah, silingan. Tagang mabinay mo? Oo. Oh, mayo. So, owa, taga-amog trabaho sa Ginoo. Salig ra, ano, maghulat na sa espiritu nga mo giya. Tudlo, tabang, di ba? Ato lang himuon. Salamat ninyo ha. Oh. Ano, si Popit? Kuyog ka ugma? Ha? Si Popit, tuwa man. Umaw ka ni. Oo. Bibi, wala mo pagpagkaon? Yeah. Mura lagi mo makaila. Isuon mo? Isuon mi. Bakit? Asa man ka taga asa ka dapili? Tihara. Kaya sa may bikir. Ha? Ato na ka, ma'am. Bye, Dad. Bye-bye. Bye. Oh. Bye, Dad. Bye. No, uban ka no. May pasok. Nauna na ko mo probinsya lang. Naunsa dai? Motor. Nawala? Dili, garati kangkang. Nahulog? Oh. Ano siya na disgrasya? Motor. Ano sa man? Ah, ano mahubog? Motor hubog ka na.
Uban ka, Joy. Uban mo na imo mama. Ha? Uban ba ka to sa ilang? Uban. Ah, dili ra Oy. kul. Yan ang mga tumusta na ito. Kuan ra man dali ra man ni. Ah, right. Chat na ako. Na, yun ka ikaw dalaan ng Oh, bye-bye. Narabig ko yun. Oo, ingat, ingat. Ini iya na, ay na problema na siya kay iya lagi na. Unsa iya? Kanang tahon ni ano ba? To lead us. Lord, allow us to walk with you and live a life in the Spirit. If this is the only way, Father God, that we may be able to align ourselves in your perfect will. Salamat Kino, that to those people who have that desire of the Spirit of God, I thank you, Lord, that you will help them come into the level of experience, God, that they will really experience the Holy Spirit, not only hear about Him, know about Him, but really experience the power and the presence of the Holy Spirit. Magdalay good ka, suway katapusan, amo kami dahil salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Announcement kay tomorrow.